السلام علیکم خواتین و حضرات، پیش خدمت ہے آج کا حسب حال، جسے آپ آج عید اسپیشل بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آج ہماری محفل میں ہمارے معمول کے ساتھیوں کے علاوہ ہمارے وہ ساتھی بھی شریک محفل ہیں جو سکرین پہ تو کچھ نہیں کرتے، ویسے پیچھے بھی کچھ نہیں کرتے لیکن کمال کرتے ہیں، سکرین کے پیچھے بہت کمال کرتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں. اور اگر تعارف یہ خود ہی کہہ رہا ہے کمال کرتے ہیں یہ تو کتنا نالائق ہے، اپنے منہ سے کہہ رہا ہے خود ہی کرتے ہیں کمال جو کچھ نہیں کرتے کمال کرتے ہیں. دائیں طرف سے تعارف کرواؤں تو ان کو آپ کئی دفعہ سکرین پہ بھی دیکھ چکے ہیں. لاہور میں رہنے والے واحد جرمن سعید جرمن. مجھے یہ حیرت ہے کہ جرمن ہے تو ہٹلر سے بچ کیسے گئے؟ یار سعید جرمن اسے افضال احمد صاحب اللہ انہیں سید دے وہ کہا کرتے ہیں. اس کا اصل نام سعید احمد ہے اور ان کو لگتا تھا کہ یہ کوئی اور ملک کا بشیر ہے اس لیے انہوں نے کہا کہ میں جرمن کو بدلا لاؤں گا، بھائی کا نام سعید جرمن رکھا. سعید جرمن ہمارا اپنا سعید احمد یار معافی چاہتا ہے. اصل میں افضال احمد صاحب سے اس نے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ سر جی میں تہاڈے خیال چ کنا کہ بڑا فنکار ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی جنی ہٹلر دی موچھ ہے. وہ تو سعید جرمن وہاں سے اس کا نام جرمن پڑ گیا. سعید ہمارا بڑا پیارا ساتھی ہے ہماری ٹیم کا، اور یہ ماشاءاللہ بڑی محنت کے ساتھ بہت کام ان پٹ کرتا ہوتی ہے ان کی، بر وقت جس چیز کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے فوری طور پہ 1.5-2 گھنٹے کے اندر اندر شو ختم ہو جاتا ہے تو ہمیں فوری طور پہ دے دیتے ہیں. ہاں جی، اور سب سے بڑی اس کی خوبی یہ ہے کہ کتنے بھی دو بندے گلاں کر رہے ہوں نا تو انہوں نے کول آ کے کھلو نہیں بھائی ساڈے گھر دی گل گل کر رہے ہیں تو جا فیملی میٹر ہے، فیملی میٹر. بڑا میرے والی تے آ رہا اس وقت تک کھڑا رہتا ہے جب تک 2 میں سے ایک پوچھتا نہیں باجی کتھے. نہیں، میرا مطلب ہے کہ وہ گلاں کر رہے ہیں اگر آہستہ کا مطلب ہے کوئی سیکرٹ ہے جی جا کے ادھر بہ جا رہا اور جب اسے پوچھتا ہے نا کہ باجی تسی کون، تو آگے سے پورے اعتماد سے پوچھتا ہے تسی پچھاڑیا نہیں یار تمہیں کیسے پہچانے، تم نے ان کو 50,000 روپیہ ادھار دیا ہوا ہے. ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں جی اپنا عمران نواب عمران صاحب. نواب صاحب جی اپنے جن کے بارے میں کہتا ہوں کہ ماسٹر آف ہز آرٹ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے. ناظرین جب آپ ہمارے شو میں عزیز صاحب کو مختلف گیٹ اپس میں دیکھتے ہیں، کبھی مولانا فضل الرحمان صاحب، کبھی شہباز شریف صاحب، کبھی ولی خان صاحب، جو بھی جس روپ میں بھی آپ دیکھتے ہیں اس روپ کے پیچھے عمران نواب صاحب نظر آ رہے ہوتے ہیں. ویسے خود یہ جتنے کے نظر آ رہے ہیں آپ کے سامنے. نہیں، اور ماشاءاللہ میں اس بات پہ بڑا حیران ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ 50 سالدہ ہو گئی ہے. ہاں جی، اور ابھی بھی ذہن میں یہی ہے کہ میں 22 سالدہ. اسی لیے نا گیٹ اپ ماسٹر ہے نا، تو یہ سوچ رہا ہے کہ میں 60 کا ہو کے بھی گیٹ اپ کر لوں گا اپنا، اور اپنا یہ کبھی گیٹ اپ نہیں کر پائے گا. اچھا مجھے یہ اتنا پرانا کیوں لگتا ہے بزرگ کہ یہ بالکل بچہ سا تھا. جی بالکل سر. جب اس نے کام شروع کر دیا، نواب صاحب ان کے والد صاحب جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی اور لمبی زندگی دے، وہ بڑے ایک لیجنڈ ہیں، گیٹ اپ کے ماسٹر ہیں پاکستان فلم انڈسٹری کے. بہت بڑی فلم ان کے ہاتھوں سے ہوئی ہے، سجی ہوئی ہے. تو یہ بالکل چھوٹا سا تھا نا جی، تو یہ بتاتا ہے کہ میں بالکل چھوٹا سا ابو سے چھپ کے باتھ روم میں بیٹھ کے تو مونچھ بنایا کرتا تھا. ابو چکے کہتے تھے کہ پڑھو صرف، مگر یہ ابو کو دیکھ کے اتنا انسپائر ہوا تھا کہ یہ چھپ کے چھوٹا سا بچہ مونچھ بنا لیتا. ایک دفعہ گاؤں سے ان کے چچا آئے، ان کی مونچھ اس نے سچی مچی اتار کے اس کی کاپی کرنی شروع کر دی. پھر اس کو پڑھا پینٹا، تھوڑا سا بعد آیا. محنت کی ہے تو اپنے ابو کی جگہ آ گئے نا. اور اس کی سب سے اچھی بات جس کو میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ اپنے فن کے حوالے سے بھی اور اپنی ذات کے حوالے سے بھی اپنے
अब्बू का, अपने वालिद साहब का बेपनाह एहतराम करता है। एहतराम करता है, सिर्फ एहतराम नहीं करता तो गोगे का नहीं करता। मतलब ये पता नहीं इसको क्या है, ये गोगे को देख के एकदम बदल जाता है। और ये चैलेंज है इसका कि मैं हर शख्स को कोई भी चीज बना सकता हूं। तो एक बार हमने इसको चैलेंज दिया कि तुम गोगे को शेर बना के दिखाओ। बना सकता था, जानबूझ के रात को शुरू हुआ, सहरी के वक्त कहता है आके, सर जी मैं बनाना है, तो फिर आवाज भी होंगी म्याऊं, जान के। अच्छा गोगे जब पहला शेर बनाया था, जब आंख बंद करता था तो शेर लगता था, आंख खोलता था तो बिल्ली। ਜਨੇਜ ਸਾਹਿਬ ਗੋਗੇ ਦੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟਿਆਂ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਨਵਾਬ ਵਾਲ ਪੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਗੱਲਾਂ ਭਾਈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਮੇਕਅਪ ਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਲਏਗਾ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਲਏਗਾ? ਉਹਨੇ ਸਵਾਰਿਆ ਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਾੜੇਗਾ? ਵਾਲ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। उसके साथ तशरीफ रखते हैं ऐसी शख्सियत जिन पर हमें नाज है, हमें फख्र है कि वो हमारी टीम का हिस्सा है। हम सब उनसे बहुत प्यार करते हैं। उनको आप शायर हस्बे हाल भी कह सकते हैं। माशाल्लाह जी, में चिट्ठी मसवा डॉक्टर ताहिर शहीर, और जिनके कई जो शेर हैं वो बाकायदा यूथ में वो जबान ज़द आम है, बाकायदा ज़रबुल मसल की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। और वो जो कहते हैं मेरे इस गमदा उपा क्यों नहीं कर, हाय 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 ਮੇਰੇ ਇਸ ਗਮ ਦਾ इसको इसकी इस शेर की जो माहियत है उसको जरा समझने की कोशिश करें। इसमें जो रूहानियत है, मेरे इस गमदा उपा क्यों नहीं करते, और मेरा हूं छेती नाल विआह क्यों नहीं करते। और ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਚ ਪੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਸੌਰਿਆਂ ਲਫੂਣ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਓਏ ਪੁੱਤਰ, ਓ बेटा क्यों उनको होर टब्बर लेना ही है कर मेरा पुत्र। इस शेर के साथ डॉक्टर ताहिर शहीर साहब को हमेशा ये वजाहत करनी पड़ती है कि ये सिर्फ नौजवान और गैर शादीशुदा लोगों के लिए है। लेकिन अगर कोई दूसरा पढ़ेगा तो अपने रिस्क पे पढ़ ले, 100 दफा पढ़ ले। जिसने पढ़ा है बाद में वो या सर्विसेज के या गंगाराम के इमरजेंसी वार्ड से निकला है। अच्छा, मैं यहाँ पे वजाहत करता जाऊं कि डॉक्टर ताहिर शहीर एक बहुत बड़ा नाम है और बड़ा ही मुअज़्ज़ज़ नाम है, चूँकि ये उस्ताद भी हैं, पढ़ाते भी हैं कॉलेज में, और इनके लाखों शागिर्द हैं जो इनसे पढ़ के अब बहुत सी अच्छी सीटों पे बैठे हुए हैं और अब मजीद पढ़ रहे हैं। यहाँ मैं वजाहत करता चलूँ कि ये मेरा छोटा भाई है। जबरदस्त। मेरे जो छोटे भाई प्रोफेसर जुनैद अकरम मरहूम दुनिया से चले गए पिछले रोज़ों में। अल्लाह ताला उनकी अगली मंजिलें आसान फरमाए। आमीन आमीन। ये ताहिर जो है ये जुनैद का बड्डी है, उसका बहुत प्यारा दोस्त था और आज तक भी है, ये उसे याद भी करता है। और मैं इसको छेड़ के, इसको इस तरह की बातें करके जुनैद की मोहब्बत की कमी पूरी कर। उनके साथ तशरीफ रखते हैं जी, इनका नाम नूरुल अमीन है। ये हमारी रिसर्चर टीम के नए रुकन हैं और थोड़े ही अरसे में इन्होंने मुझसे इतनी डांट खाई है कि पिछले मेरा ख्याल है कि 20 साल में मैंने अपनी बेगम से उतनी नहीं खाई। ये वैसे आप कसरे नफ्सी से काम लेते हैं, लेकिन बड़ी तनदही से काम करते हैं और जो असाइनमेंट इनको दी जाती है पूरा जोर लगाते हैं और इखलास के साथ काम करते हैं। अपने काम के साथ इंसाफ करने की कोशिश करें। और आज हमारे इस प्रोग्राम में हमारे एक और जो सीनियर रिसर्चर हैं कैसर फारूक साहब, वो तशरीफ नहीं ला सके। गालिबन वो मुझे ये बता के गए हैं कि बड़ी ईद के लिए लेला लेने गए, क्योंकि ईद से पहले बड़ी ईद पे लेला लेने गए। यार नूरुल अमीन साहब, मैंने आपको जो कि सॉरी यार, आप बड़े प्यारे हैं जब से ये काम कर रहे हैं। बड़ा अच्छा है इनका, यानी नूरुल अमीन ने चंद दिनों में ही हमारे साथ इतना ये घुल मिल गए हैं कि पता ही नहीं चलता कि ये नए आए और बड़ा प्यारा काम कर रहे हैं। और जो कैसर फारूक की बात हो रही है, जो ये इनको कह गए हैं कि मैं बड़ी ईद के लिए छतरा लेने जा रहा हूँ, असल में वो उनका साइड बिजनेस उनकी माशाल्लाह माशाल्लाह ना जी 6 पहियों वाली खोती रेडी है, उस पे वो माल लेके आते जाते हैं। पूरा तारुफ कभी ना करवाना जी, उनकी रेडी नहीं है, उन्होंने वो रेडी इजाद की। पूरी बात बताया नहीं तो इजाद करके बेची क्यों नहीं, खुद ही क्यों नुवान लग पे।
कैसर फारूक को भी हम छेड़ते चले रहते हैं, वो तारुफ भी तो बड़ा हो गया, प्यारा बारा भाई है। आप सबका तारुफ तो है ही है, मेरा ख्याल है कि किसी के तारुफ की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब कोई मज़ेदार सी चीज़ सुना, चौंधी चौंधी चीज़। जबरदस्त। लेकिन जी जो आपने कवारे दी फरियाद की बात की, जी जी, उसका मैं आपके लिए जवाब 2 शेर सुना देता हूँ कि मेरे वांगू वेखी पुत तू भी पछताना है। मेरे वांगू है कि तू ही पछताना है। मेरे वांगू वेखी पुत तू भी पछताना है, करके विआह तेनू लग पता जाना है। ये देखे हाय देखे सबकी हाय देखे। नहीं, मुझे तो ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं तो अल्लाह के फजल से बड़ा खुशहाल। सिर्फ हम दोनों नहीं बोले, बाकी सब बोल रहे हैं। गोगा भी बोल रहे हैं सर, गोगा भी। और मैं तो जी क्या फरमाया आपने? इरशाद। कि मेरे वांगू वेखी पुत तू भी पछताना है, करके विआह तेनू लग पता जाना है, खौफ जाग पैणगे नसीब तेरे सौणगे। खौफ जाग पैण के नसीब तेरे सौणगे। खौफ जाग पैणगे नसीब तेरे सौणगे, फेसबुक अकाउंट तेरे रोज चेक होणगे। और होई जे डियाना भी ते ओनू डैन आखेगा। होई जे डियाना भी ते ओनू डैन आखेगा, माजी दी मंगेतरां नू तू ही भैन आखेगा। और सद के नियाणिਆਂ ਨੂੰ ਆਖੇਗੀ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੁੱਫੋ ਨੇ ਸਲਾਮ ਕਰੋ ਆਣ ਕੇ। ਔਰ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣੀ ਇਹੋ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਏ, ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਦੀ ਉਹ ਧੌਣ ਸੀ, ਲਾਲ ਸੂਟ ਵਾਲੀ ਉਹ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੀ। थोड़ा सा साथ एक्शन कर देते, कौन सी। और ਦਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਫਾਈਆਂ ਉਹਨੇ ਲੈਣਾ ਆਪੇ ਬੁੱਝ ਵੀ। ਦਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਫਾਈਆਂ ਉਹਨੇ ਲੈਣਾ ਆਪੇ ਬੁੱਝ ਵੀ, ਝੱਲੀਆਂ ਜਾਂ ਭਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਔਰ ਉਹੀ ਪਛਤਾਇਆ ਜਿੰਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲੱਡੂ ਖਾਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਪਛਤਾਇਆ ਜਿੰਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲੱਡੂ ਖਾਦੇ ਆ। ਅਜੇ ਵੇਲਾ ਹੱਥ 'ਚ ਐ, ਸੋਚ ਲੈ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਆ, ਐ ਤੂੰ ਵਿਆਹਿਆ ਇੱਥੇ ਨੀਵੀਂ ਹੋਈ ਮੁੱਛ ਲੈ। ਐ ਤੂੰ ਵਿਆਹਿਆ ਇੱਥੇ ਨੀਵੀਂ ਹੋਈ ਮੁੱਛ ਲੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈ। बहुत अच्छे। और सईद अहमद हर शेर दे उत्ते एडा सीरियस सिर रैंजन कर रहे हैं जिवें इशफाक साहब दे इकबाल ज़री। अच्छा यार इमरान, मेरा अक्सर आपसे तो बात होती है, इकट्ठे 24 घंटे का साथ है हमारा। सबसे आसान और सबसे मुश्किल गेटअप किसका? सबसे आसान गोगा जी का। नहीं गोगा जी का नहीं, जो आप अजीजी साहब के सेगमेंट करते हैं, जो गेटअप करते हैं, उनमें सबसे आसान और सबसे मुश्किल। आसान चौधरी शुजात साहब का, जैसे कंगी की और आगे, उसके अलावा तो सारी मुश्किल हैं। शेख रशीद बनाना, अच्छा, यूसुफ रजा गिलानी, उनकी बारीकी ये है ना कि अब उनके गिलानी साहब के बाल कम हो गए, अच्छा तो वो उस तरह फिर उसको मैनेज करना। अच्छा, ठीक है। फजलुर रहमान साहब का आसान है, कमाल करते हैं ना, वो तो कमाल। वो तो मैं चैलेंज से कह सकता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में क्या पूरे खित्ते में अल्हम्दुलिल्लाह आपको कोई कम्पीट नहीं कर। मैंने कई बार भाईजान से कहा कि हम किसी से उधार ले लेते हैं इस गेटअप में जाके। और ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਸੂਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੌਲਾਨਾ ਖੁਦ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰੀਏ ਅੱਗੇ। यार एक वक्फा ले ले। नाज़रीन, यहाँ में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। जो तगय्युर और तबक, यार क्यों हंस रहे हैं आप ज़्यादा? और मैं और सईद जब ऐसे ही बात करते हैं। ਉਹਦਾ ਕੀ ਤਾल्लुक ਹੈ ਤਗਯੁਰ? ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਚ ਢੋਲਕੀ ਕਿੰਨੇ अच्छा, कोई ऐसा गेटअप जिस पे आपको ये हो कि मुझे बाकायदा फख्र है कि इस जैसा गेटअप ये मैंने बेस्ट ऑफ द बेस्ट किया है, वो किसका होता है? वो मैं खुद से नहीं जज करता, लोगों की जब वो होती है ना एप्रिसिएशन, उससे पता चलता है कि ये अच्छा नहीं, आप इतने आजिज बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप इतने आजिज हैं नहीं हैं। मैं देखता हूं जब आप गेटअप कंप्लीट कर रहे होते हैं ना, खास तौर पे जब आप उसके बाद आप देखते हैं ऐसे जैसे बंदा शेर मार के उसकी गर्दन पे पाँव रखा होता है ना, ऐसे आप हो। नहीं मेरे साथ तो नहीं बेचारा ऐसे करता, जब गोगे का गेटअप करता है उस वक्त ऐसे लगता है जैसे कोई बंदा बड़ा माहिर
कसाई खल नहीं उतार रहा होता छतरे की एक हाथ से। और बाद में कह रहा था वेलो जी एक टक नहीं लगन देता। सईद साहब आप फरमाएं कि ये जो इंसान के इर्तिका की मुख्तलिफ मनाजिल हैं, ये बोलना ना बीच में, इसमें जो तगय्युर और तबद्दुल, यार क्यों हंस रहे हैं आप ज़रा? और मैं और सईद जर्मन ऐसे ही बात करते हैं। ਉਹਦਾ ਕੀ ਤਾल्लुक ਹੈ ਤਗਯੁਰ? ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਦੇਸਾਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਚ ਢੋਲਕੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜਾਏ, ਠੇਕਾ ਕਿਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ? आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, इस वक्त एक शख्स जो है ना वो तकरीबन सजदे में सजदा शुक्र अदा कर रहा है कि आज तारीख में पहला हस्बे हाल है कि इतनी देर हो गई है और मुझे एक भी जुगत नहीं पड़ी। गोगा जी द ग्रेट। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਛੋਟੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਚਾਈਨਾ ਦੇ एक एकड़ वास्ते। अजीजी हमारे प्रोग्राम के डायरेक्टर की बात नहीं हुई जी, आशान राना आशान जो हैं, उनको हम 2 मिनट के लिए बुला लेते हैं, उनकी चेहरा कुशाई के लिए बुला लेते हैं ताकि देख सकें, क्योंकि उनको अजीजी साहब कहते हैं कि आशान इंज लगता है जिवें तुर्की का स्पाई होता है। जिन लोगों ने तुर्की का स्पाई देखा हुआ है वो बहुत एंजॉय करेंगे। तुर्की का स्पाई जनाब आशान राना, प्रोड्यूसर ऑफ हस्बेहाल, तशरीफ लाइएगा सर। नहीं वो आ नहीं सकेंगे चूंकि वो स्विच बोर्ड पे बैठे होते हैं, तो पैनल पे बैठे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। वो अगर उठ के आ जाएं तो हमारे फिर शॉर्ट डिवीजन खत्म हो जाएगी। और राना साहब के मुतालिक मैं ये पहले तो संजीदगी से बताऊं कि माशाल्लाह ये भी इंग्लैंड से पढ़ के आए हुए हैं, माशाल्लाह उधर पढ़ते रहे हैं और इंतहाई पढ़े लिखे घराने से। और माशाल्लाह सबसे बड़ी बात ये है कि रिसेंटली उनकी एनरोलमेंट हुई है, PhD करने लगे हैं मैस कॉम में। माशाल्लाह बहुत बड़े एजाज की बात है हमारे लिए भी। जी 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 जी। और डॉक्टरेट करने लगे हैं माशाल्लाह, जैसे कि हमारे ताहिर शहीर भी डॉक्टरेट की डिग्री रखते हैं। इंशाअल्लाह ताला वो भी डिग्री लेके आएंगे। और आशान के सारे भाई माशाल्लाह एजुकेशन से और मुख्तलिफ बड़े बड़े अदारों से मुंसलिक हैं। और आशान बड़ा बीबा आदमी है, बहुत ही प्यारा बंदा है, इतना डिसेंट। जे तुसी इन्हू रोटी खांदे देख लवो ना तो तुहानू इंज लगेगा कि सिर्फ रोटी खांदा है। और ऐसा कमाल है कि शॉपर के अंदर से पहचान लेता है कि सबसे बड़ा कोफ्ता कौन सा। जी जी। और मतलब एडा मोटा नहीं है, उसके बावजूद मेज ते 5-6 सालन ने इंज रखे होंगे ने जिवें मास्टर अब्दुल्ला साहब कोई धुन बनान लगे ने, मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट अपने अगे रख वखरे वखरे नहीं करन दिंदा सालन, एवें जिवें भैन भाई हुंदे ने सारे सारे। और नाल इहदे सिर्फ फरहान हुंदा है रोटी खाना। और जे तुसी फरहान देख लवो ते तुहानू इंज लगेगा कि घर पाले या लेला है। लगता है पुराने बहुत रोटी खाता है। जी जी जी। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी जोड़ी है। फरहान भी असिस्टेंट डायरेक्टर ने साडे। सईद जर्मन साहब के जरा रोशनी डालें। सईद जर्मन साहब कैसे हमारी जिंदगी की बात आप कर रहे थे, जी इंसान की इर्तिका की बात। नहीं वो तो आपको समझ ही नहीं आई ना। उस इंसान के इर्तिका की बात कर रहे थे जेड़ा चिक्कड़ चो स्लिप हो गया वो पूछ के और वो थल्ले पे है ते अपने इर्तिका दा सोच रहे हैं। यार उसने पूछा क्या है? उसने पूछा आप इंसान के अल्तका की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, हम आशान की बात करते करते दूसरी तरफ निकल गए। मैं यहाँ ये बताता चलूं कि माशाल्लाह हमारे हस्बे हाल को 14वां साल है और आशान अल्लाह के फजल से 13 साल से इसके साथ मुंसलिक। क्या बात है। पहले कुछ अरसा ही ये नहीं आया, फिर ये आ गया और फिर इसने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे हमें ज्वाइन किया। और फिर हमारे इदरीस जो हमारे प्रोड्यूसर थे वो कनाडा चले गए। जी जी। तो उसके बाद फौरी तौर पे ये इतना इंटेलिजेंट आदमी है कि इसने फौरी तौर पे उनकी गद्दी संभाल ली और इंतहाई खूबसूरती से ये 13 साल से माशाल्लाह काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात पा जुनैद ये है
جی جو میں سمجھتا ہوں کہ ڈائریکٹر کی سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے ہاں جی کہ یہ ٹیم کے ماشاءاللہ اگر آپ اپنے سارے یہ کیمرہ پہ کھڑے ہمارے دوست جو ہیں سب کو آپ شامل کر لیں اور پروڈکشن ٹیم بھی شامل کر لیں تو کو 25-30 لوگ بن جاتے جی بالکل ہاں جی ان سب کو انتہائی خوبصورتی سے ہینڈل کرتا ہے بچوں کی طرح handle کرتا ہے، بڑا بالکل اچھا خود حالانہ بچہ ہے مگر سب کو اتنے اچھے طریقے سے ہینڈل کرتا ہے کہ میں نے شک پہنتا ہے کہ یہ اندر یہ نانی دی روح ہے اور ماشاءاللہ تسی غور نال دیکھو تو منہ ہے بھی ہلکا جہا نانی ورگا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے نا کہ ٹھڈ بھر کے روٹی کھاتے ہوندی حاجی تسی مینوں کھواؤ میں بھی خیال رکھاں گا میں سارے نوں رکھاں گا جی اور ماشاءاللہ تھوڑے جے عمر چی ٹیڈے نہیں بدا لے جو میں مٹی کھان والا بچہ بہرحال بہت ہو گئی اب نکل چلیے کہیں یہ نہ ہو کہ ہمیں کوئی پنشمنٹ دے دے تو بات ہو رہی تھی ارتقاء کی ہاں ارتقاء کی اچھا سعید بھائی آپ کو یہ مٹی کے انسان کے ارتقاء کی بات ہو اچھا سوری بھائی جان 3 سال تے لندن جا کے بھائن سعید ستا ہی نہیں نا کہندے روندے انگریز بنن نوں انہاں کو موٹے وان والی منجی کوئی نہیں تو نور الامین جی آپ کی ایج کتنی ہے خیر سے ویسے تو آپ بچے سے لگتے ہیں 34 سال سے 34 سال ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ 34 ایئرز اور اللہ کے فضل سے لگتے بالکل ہی نہیں ہیں اور انہوں نے ہور 30 سال نہیں یہ لگنا میں انہوں پہلے دس دیا چونکہ ماشاءاللہ منہ انہوں دا مٹی دی دعا ترگا ہے تسی دیکھ لو منہ اپنی جگہ لیکن جب کھڑے ہوتے ہیں نا یہاں آگے میرے پاس تو مجھے کچھ دیتے ہیں نا تو مجھے 54 سال کا لگتا ہے جوان ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیارا ہمارا یہ چند دنوں میں ہمارا دوست بن گیا اچھا جی بات ہو رہی تھی مٹی کے انسان تو سعید جو ہے نا جی یہ جرمن اس لیے یہ کہلواتا ہے ماشاءاللہ کہ یہ جرمن ہے اچھا عمران نواب نے یہ کنسیو کر لیے کہ میں نے یہاں پہ دانشور بن کے بیٹھنا ہنسنا نہیں ہے وہی سعید صاحب کی باتوں کا مزہ لیا آپس سے بیٹھے بات کرو سارا دن جو کرتے رہتے اسی طرح کرو اچھا سعید انہوں کہہ رہے کہ آپس ہی بیٹھے تکے نال نہ فیل کرا رہی ہے کہ میں انہوں دے نال ہی کوئی ایسی گل اور ایمان سعید نو ویکھ کے تے واقعی احساس ہوتا ہے کہ انسان خاکی ہے سعید صاحب ہے جرمن دے نے لیکن سندے سرنگی نے دیسی ساتھ سندے کسی جگہ تے لڑائی ہوئی ہے تو سعید صاحب دیوار فوراں ٹاپ کے ناچ جاندے ہیں یار ایسے گلوں دے تے جرمن نے اچھا یار ذرا بریک لاؤ یار ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا ہر ایک درد وہ چپ چاپ خود پہ سہتا ہے تمام عمر وہ اپنوں سے کٹ کے رہتا ہے وہ لوٹتا ہے کہیں رات دیر کو دن بھر وجود اس کا پسینے میں ڈھل کے بہتا ہے گلے ہیں پھر بھی مجھے ایسے چاک داماں سے یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے اچھا جی اپنا میں یہ جو ہے اپنا ڈاکٹر طاہر شہیر ہمارے پیارے میں ان سے یہ کہوں گا کہ وہ ایک دفعہ ضرور سنائیے وہ جو آپ کی نظم ہے باپ وہ ضرور سنائیے وہ اتنی پسند کی جاتی ہے کہ واہ 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 اگر غور کریں تو واقعی حقیقت یہی ہے کہ ہمیشہ ماں پہ ہی لکھا گیا بالکل صحیح بہت کم کسی نے شاید لکھا ہو باپ پہ میری تو نالج میں نہیں ہے تو انہوں نے پہلی دفعہ باپ پہ نظم جو لکھی ہے وہ بہت لوگ براڈ میں تو لوگ اس کو اس طرح چکے جو جن کے اللہ تعالیٰ ماں باپ جن کے سروں پہ سلامت ہیں اللہ پاک ان کو زندگی سے تندرستی سے رکھے جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں وہ ایسے ان کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے دل کی آواز تھی اچھا وہ نظم جو ہے وہ حسب حال میں نے پڑھی تھی تو ظاہر ہے کہ ہم ان کا حوالہ اس کو کسی بھی شاعر کا نہیں دیتے اکثر و بیشتر تو وہ لوگ سمجھتے تھے کہ شاید میں نے پڑھی ہوئی تو وہ میری ہے اس کے بعد یہ بڑا کلپتا تھا کہ یار میری لکھی ہے تو جب کہیں اکٹھے ہوتے تو مجھے اشارے کرتا تھا تو میں آگے سے کرتا تھا میں کیوں دسا اصل میں جو آپ نے پڑھی تھی نا اس وقت آپ کے چونکہ والد صاحب اس دنیا میں نہ رہے تھے تو اس لیے وہ ہے کی جگہ تھا میں نے کر دیا تھا لکھا تھا بالکل تاکہ آپ وہ اسے اسی انداز سے بیان کر سکیں تو یہ نظم اصل میں یوں ہے کہ عزیز تر مجھے رکھتا ہے وہ رگے جہاں سے عزیز تر مجھے رکھتا ہے وہ رگے جہاں سے
یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے، وہ ماں کے کہنے پہ کچھ روب مجھ پہ رکھتا ہے، ہوئے 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 وہ ماں کے کہنے پہ کچھ روب مجھ پہ رکھتا ہے، یہی ہے وجہ مجھے چومتے جھجکتا ہے، وہ آشنا میرے ہر کرب سے رہے ہر دم، جو کھل کے رو نہیں پاتا مگر سسکتا ہے، ہر جڑی باپ ہے کی پہچان، جڑی ہے اس کی ہر ایک ہاں فقط میری ہاں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے، اور ہر ایک درد وہ چپ چاپ خود پہ سہتا ہے، ہر ایک درد وہ چپ چاپ خود پہ سہتا ہے، تمام عمر وہ اپنوں سے کٹ کے رہتا ہے، وہ لوٹتا ہے کہیں رات دیر کو، دن بھر وجود اس کا پسینے میں ڈھل کے بہتا ہے، گلے ہیں پھر بھی مجھے ایسے چاک داماں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے، اور پرانا سوٹ پہنتا ہے کم وہ کھاتا ہے، پرانا سوٹ پہنتا ہے کم وہ کھاتا ہے، مگر کھلونے میرے سب خرید لاتا ہے، وہ مجھ کو سوئے ہوئے دیکھتا ہے جی بھر کے، نہ جانے سوچ کے کیا کیا وہ مسکراتا ہے، پلیز یہ شعر دوبارہ سے۔ وہ مجھ کو سوئے ہوئے دیکھتا ہے جی بھر کے، نہ جانے سوچ کے کیا کیا وہ مسکراتا ہے، میرے بغیر ہیں سب خواب اس کے ویراں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے۔ سعید صاحب آپ بھی کچھ سنائے نا، چلو جی کچھ کر تو دے حالات سنائے نا سعید صاحب۔ نہیں، سعید صاحب نے آج مجھے ایک اپنے ہمسائے کا واقعہ سنایا ہے، کہتے ہیں میرے ہمسائے میں ایک شیخ صاحب رہتے ہیں، کہتے ہیں ان کا بیٹا اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ کہیں گھوم کے آیا ہے، شیخ صاحب کا بیٹا، تو کہتا ہے کہ شیخ صاحب نے پوچھا ہے کتنے پیسے لا کے ہیں، کہتا ہے 3000 روپے، شیخ صاحب نے کہا وہ اتنے زیادہ، کہتے جی وہ کو ہے ہی اتنے سی۔ سر یہ آپ اپنے پلے سے سنا رہے ہیں، مجھے ایسے جوکس نہیں آتے۔ وہ جرمن ہوتے ہیں، وہ جوکس نہیں سناتے، دھن دھن۔ اچھا یار، جیا جو ہے ہماری یہ بھی بڑی پرانی ساتھی ہے، اور انہوں نے بڑا پیار اور اچھا برتاؤ رکھا ہے سب کے ساتھ، اور جیا کی بھی یہاں پہ تعریف کرنی بہت ضروری ہے۔ ہسمکھ ہیں اصلی رہتے ہاں، اور آج تک جیا کبھی ایک دن لیٹ نہیں ہوئی۔ اور کبھی ہم اگر گھنٹوں بھی لیٹ ہو جائیں تو میں نے اس بچی کے چہرے پہ کوئی ناگواری کا اتنا سا اثر بھی نہیں دیکھا، پورے تحمل اور برداشت کے ساتھ۔ جی میں بھی تو پہلے آ کے بیٹھا ہوتا ہوں یہاں پہ۔ نہیں تو تے تاں جانے نا کہ گھر چ پکھا نہیں ہے گا، تو وہ اے سی والے کمرے سے نکل گیا۔ نہیں سر، ایسی بات نہیں ہے، مجھے بہت مزہ آتا ہے اور بہت انجوائے کرتی ہوں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ مجھے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملتا ہے آپ لوگوں کو۔ یار گھر جا کے جگتاں بھی لانیاں۔ ساڈے واسطے تسی قابل عزت ہو، ورنہ اگربتی دی مشہوری چ میڈم ورگی بلی آندی سی۔ واہ واہ واہ، واقعی ایمان سے بہت اچھا ایٹیچیوڈ اور بہت اچھا ڈسپلن، اور انتہائی اور وقت پتہ کی بات ہے، اس نے شادی کے دوسرے دن ہی اپنے شوہر کو بتا دیا تھا کہ دانتوں کی حفاظت کے 3 اصول یاد رکھنا، ایک تو ہر کھانا کھانے کے بعد کلی کرو، میٹھی چیز مت کھاؤ، اور بیوی سے منہ سنبھال کے بات کرو۔ نہیں، بڑی فرما بردار اور بڑی اچھی، بہت اچھی بچی۔ کبھی لیٹ نہیں ہوئی، پتہ تو کریں کس سڑک سے آتی ہیں۔ ناظرین، یہاں میں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ لنگر جنہ شفا والا نا، میں تو انداز دیں سارے لنگر دی لائن چ لگے ہو، لیکن اسی والا نہ لے جی نہیں نا لنگر لے سکتے۔ ڈاکٹر صاحب تواڈے ورگے بندے بلیک اینڈ وائٹ فلماں چ ہوندے نے، باس مال تو پکڑا گیا لیکن میرا کیا بنے؟ جی ڈاکٹر صاحب، اچھا جو یہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس حوالے سے کہ جی یہ خیال رکھنا دانتوں کا، اصل میں یہ صورتحال صرف یہیں تک نہیں ہے، باہر چاہے جتنے پاٹے خان بنے، باہر چاہے جتنے پاٹے خان بنے، بیگم ہاتھوں خوار ہی سارے ہوتے ہیں، باہر چاہے جتنے پاٹے خان بنے، بیگم ہاتھوں خوار ہی سارے ہوتے ہیں،
हर गलती का मलबा इन पे डलता है, घर में ये बुजदार ही सारे होते हैं। मैंने इनका ना शुरू में तारुफ थोड़ा गलत करवा दिया, मैंने इनको शायरे हस्बे हाल कह दिया, ये शायरे बेगमियात है। 99% शायरी का महवर और मरकज जो है ना वो बेगम का डर और खौफ है। और मैं आपको ये हैरान कुन बात बताऊं जी, बाखुदा, ये एक पर्सनल सी बात है, मगर मैं ज़रूर बताऊंगा ताकि हमारे दूसरे भी सारे दोस्त अहबाब हमारे बच्चे सुने। ताहिर शहीर को इसकी जो बेगम है हमारी भाभी, जी जी, वो बच्चों की तरह पालती है। वाह, ईमान से। मैं जब भी इसको देखता हूँ या भाभी को देखता हूँ, मेरा तो भाई है ना जी, हाँ जी, तो मुझे बखुदा जुनैल सलीम पे तरस आता नहीं, आपने देखा नहीं बच्चों की तरह कैसे माँ पालती है, बालों से पकड़ के इधर से पालती है, फिर इधर से पालती है, फिर पालती है, फिर जूती से पालती है। जुल्फी यार टाइम हो गया, तू गोगे ਨੂੰ ਜੂਤ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੋਗਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਊ ਜੀ। क्यों? ਸੁੱਤੇ ਉੱਠੇ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਫੇਨੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੰਡ ਪਾ ਕੇ ਖਾ ਗਏ। ਖਾਏ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਇਮਰਾਨ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਹੈ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਵਸਾ ਖਾਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਗਾਰਡ ਖਿਲਾਰੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ। ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਗੋਗੇ ਨੂੰ ਵਿਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਗ ਲਾ ਕੇ ਜੇਬ ਚ ਪਾਣੀ। नहीं, लड़ाई से पहले को बढ़ा के बचाता नहीं, और खबरदार आ गया है, ये उसके सर पे हाथ रख के, और खबरदार किसी ने कुछ किया। ਗੋਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੋਇਆ, ਲੰਗਰ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖ ਜੇਬ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਣੀ। ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਦੇ। ਲੰਗਰ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਿਫਾ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਸਾਰੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋ। लेकिन ਅਸੀਂ ਵਾਲ ਵਾਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੰਗਰ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੌਸ ਮਾਲ ਤੋਂ ਪਕੜਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ क्या बनेगा? यार बहरहाल जो भी है ना, इमरान नवाब में बैठता है ना तो पूरी ग्रेस के साथ बैठता है, काम भी पूरे वकार के साथ करता है। क्या बात है जी, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਪਾਲ ਕੇ ਲੇਲਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ये ਮੈਂ ਨਹੀਂ बिल्कुल ਵੇਖ ਸਕਦਾ। गलत बात है। ਔਰ ਸਾਰਾ ਗੋਸ਼ਤ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਲੇਲੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਜਿਬਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਘਰ ਦਾ ਪਲਿਆ, ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਿੰਡ ਪਲ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਗੋਗੇਰ ਦਾ ਭਲਵਾਨ ਟਹਿ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛੇ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਟਹਿ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਬਾਈ ਯਾਰ ਭਨੂਜਾ ਖਰਾਬ ਨਿਕਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਭਨੂਜੇ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਦੰਗਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਭਲਵਾਨ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਕੀ ਜਿੱਤਣਾ। ਐਸਆਈ ਜਰਮਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਦੀਵਾਰ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੀਵਾਰੇ ਬਰਲਨ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਏ, ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ? ਸਾਡੇ ਬੂਏ ਗੁਣ ਇਹਨੇ ਟਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਢਾਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਟੇ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੰਧ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ 4 ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਭੰਗ ਘੋਟ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। यार मेरी पूरी ख्वाहिश थी कि आज की ये महफिल जो है हमारी ये इज्जत हो। संजीदगी पर मबनी होती, इसमें कोई हम अक्ल दानिश की आपकी बातें इज्जत करते, अफजाई हो, लेकिन और मुझे हुई है। मतलब ये बहुत आपको- अफसोस है। आपको इंसानों में बिठाना ही आपकी इज्जत अफजाई। ये भी इर्तिका का एक अमल है। यार सीरियसली मुझे बहुत अफसोस है कितने रोना पैना। कि ना आप लोग मेरी उम्मीदों पे पूरा उतरे हैं, ना मेरे व्यूअर्स की उम्मीदों पे। व्यूअर्स ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ मैं भी शयात आ रही है। व्यूअर्स को मैंने कहा था कि आज बहुत संजीदा बातें करेंगे। आज तो संजीदा ही है, इनके लिए यही संजीदा बात है क्योंकि ये जर्मन होते हैं। ਪਹਿਲਾ ਜਰਮਨ ਹੈ ਬਾਊ ਜੀ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਨ ਡੱਬੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਫੇਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। यार तुम अपनी लाइन से क्यों हटते हो? ਯਾਰ ਗੋਗਾ ਜੀ,
तुम्हें किसने इजाजत दी है कि गोगा तुम देता है, उधर है। गोगे के अलावा जुगत लगाओ? ਜੇ ਜ਼ੁਲਫੀ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਊਂਠ ਹੈ ਖਿਡੌਣੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ अच्छा दिल में खुश हो रहा है कि मेरी तरक्की हुई है चिड़िया से ऊँट तक। ਨਵਾਜ਼ ਅੰਜੁਮ ਜਿਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਜਾਏ ਨਾ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਲੈ ਲਾ ਨਾ ਮਾੜਾ ਲਿਆਉਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ लो जी शो तो खत्म होने लगा है मगर ये मैं आपको बता दूं कि आज सारी रात नूरुल अमीन ये सोचता रहेगा कि किन्ना लोकां च नौकरी कर रहे हैं। नाज़रीन ये था आज का अस्पताल और आज की हिकमत की बात ये कि ताल्लुक कभी अपनी मौत खुद नहीं मरता, वाह वाह। इसे हमेशा अना के खंजर से कत्ल किया जाता। नहीं तो तुम्हारा क्या ख्याल है तुम्हारी इस बात का लोगों पे बड़ा असर होगा? क्यों यार सारे शो च तू अमानुल्ला खां बनया होना है अखीर ते तू इशफाक अहमद खान बन गया। नाज़रीन खुश रहे, खुश रख के आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।